नमस्कार सांगमाने जय श्री जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा कि एही कथा को समस्ते जानि रखिबा जरूरी। छोटिया तुलसी गछटिए मंदिर रे रहू बा मशाणे रहू तार पवित्रता पाई पूजा पाए। ठीक सही भली मनीष दुनिया रे रहू बा न रहू तार सुंदर चेहरा पाई नुहे तार सत् चरित्र पाई सबुले समस्त हृदय रे रही थाए। सुखर नाम जीवन नुहे कष्ट को जय करी बंचिबार नाम ही जीवन होई थाए। आघात एपरि एक जिनिस जहाँ मनुष्य को सठिक ज्ञान दे थाए। कारण जे पर्यंत काहाठार कौन से आघात न मिले से पर्यंत मनीष सठिक रास्ता को आसी पारि न थाए। भाग्य सखी नुहे तथापि अभिमान करे, बुद्धि लुहा नुहे तथापि कलंक लगी जाए, आत्मसम्मान शरीर नुहे तथापि आघात लगी जाए एवं मनीष पाणीपाग नुहे तथापि बदली जाए। झील को कहती कि केबे घरर इज्जत को खराब करिबुनी, किंतु पुओ को एपरि काहेकि कहंतिनी कि केबे कहा घरर इज्जत सहित खेलिबुनी बोली। केबे बांधी हुए ना समय को, केबे पाई हुए ना अतीत को, केबे जानी हुए ना भविष्यत को, केबे चिन्ही हुए ना मनीष को, केबे भूली हुए ना स्मृति को, केबे किणी हुए ना मन को, केबे रोकी हुए ना मृत्यु को। आज दुनिया रे आपण मिछ को जेते धीरे कहतु ना कहीं समस्ते शुणी पारे, किंतु सत को जेते चिले चिले कहले भी केही भी शुणी पारे नहीं। दर्पण मिछ कहबा को दिए नहीं, ज्ञान भयभीत होगा दिए नहीं, आध्यात्म मोह करने को दिए नहीं, सत्य कमजोर होगा दिए नहीं, प्रेम ईर्षा करने को दिए नहीं, विश्वास दुखी होगा दिए नहीं, कर्म असफल होगा दिए नहीं। किए कौन कहे घड़ी समय को नष्ट करंतु नहीं, समुद्र विशाल हृदय रखंतु, पिंपुड़ी निरंतर काम करी चलंतु, वृक्ष परोपकारी हुंतु, पृथ्वी सहनशील हुंतु, सूर्य निरंतरता बजाय रखंतु, गोलाप दुखरे भी सुखीरे रुहंतु, दीप अन्य को आलोक देखांतु, कुकुर विश्वासी हुंतु, कोइली मिठा कथा कहंतु, काऊ चतुर हुंतु। एही माने हमको एही सब शिक्षा दियंती। समय बंधु एवं संपर्क एही सब जिनिस जाको मैं बिना मूल्य रे पाई थाउ, किंतु एमानकर मूल्य आमको सेतेबेले जना पड़ी थाए जेतेबेले एमाने आमठारु दूरे जाती। प्रकृत बंधु सीए जे जेतेबेले आमर साथ दे थाए, जेतेबेले समस्ते आमर साथ छाड़ी दे थांती सी आमको साथ दे थाए, से ही आमर प्रकृत बंधु। जीवन रे आमे जहाँ चाहती ताहा सहजरे मिले नहीं, किंतु जीवन सत्य यह अटे कि आमे जहाँ चाहूँ ताहा सहज होई न थाए। यह ही होची वास्तविक सत्य कथा। अन्यर चरित्र उपरे संदेह करबा पूर्वरु थरे सचोटतार सह निज चरित्र उपरे परखि नियंतु, तापर अन्य चरित्र उपरे संदेह करबा अन्य को आंगुठी देखाइबे। कहार अभिशाप आमको खराब करि परिबो नाही कि कहार आशीर्वाद आमको भल करि परिबो नाही। सबु आम कर्म उपरे निर्भर करे, तेणु कर्म को विश्वास करंतु, कर्म ही भगवान। समय होची एक नदी परी, आपण समान जल को दुई थर छुई पारिबे नाही, कारण जो जल बही चलीगला पुणी से जल प्रभावित आउ केबे हेबो नाही। तेणु जीवनर प्रत्येक मुहूर्त को उपभोग करंतु, किए जाने ए जीवन केतेबेले चली जीवो। जीवन रे गोटे कथा मने रखिथिबे, किए किछि भी कहू निजे निज को शांत रखंतु, कारण खरा जेते भी टाण हेउना कहीं समुद्र को केबे सुखाई पारे नाही। ठीक आपण सेमिति एक कथा को मने रखिथिबे, जो लोक अन्यर विरोध रे आपणक आगे कही निजको भल बोली प्रमाण करने को चेष्टा करती, से लोक को केबे विश्वास करंतु नाही। कारण जी अन्य लोकर कथा आपण आगे कहूँ से लोक
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଥିବ। ସେଥିଲାଗି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ଆଶା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯାହା ବଞ୍ଚିବା ଶିଖେଇଦେବ। ଜୀବନ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ। ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯାହା ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଏହା ହିଁ ସମ୍ପର୍କ। ଜଣେ ନାରୀ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପୁରୁଷକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେଉଥିବା ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ନାରୀ କେବେ ବି ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଗ ଇଜ୍ଜତ ଦରକାର। ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଅହଙ୍କାର ଅନ୍ୟକୁ ନିଚା ଦେଖାଇ ଖୁସି ହୁଏ। ସଂସ୍କାର ନିଜେ ନିଚା ହୋଇ ଖୁସି ହୁଏ। ଜୀବନରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣେ ସିଏ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଜୀବନରେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ ଏବଂ ଏହା ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କେବେ ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ କଥା, ମଣିଷର କେବେ ପେଟ ଭରେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିକି କାହା ଗୋଡ଼ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ ଧରିବା ଅପେକ୍ଷା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜେ କେମିତି ବଡ଼ ହେବାକୁ। କାରଣ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସଫଳତାର ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁଥାଏ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନିଜେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ହିଁ ସଫଳ ହେବେ। କାହା ଗୋଡ଼ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପଛକୁ ବୁଲିକି କେବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ନଥିଲା। ହୃଦୟରେ କିଏ ବସିଛି ଏହା କେବଳ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ହୃଦୟକୁ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇପାରିବେ। ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ହେବା ଦରକାର। ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷଙ୍କର କୌଣସି ଜଣେ ପ୍ରିୟ ନାରୀ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମହିଳା ପସନ୍ଦ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ କେହି ପସନ୍ଦ ନଥାନ୍ତି। ସବୁ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଦୂର ଡ୍ରମ୍ ଅଧିକ ସୁଖଦ ଶବ୍ଦ କରେ। ଯଦି ଏହା କାନ ନିକଟରେ ବାଜେ ନା, ତେବେ ଏହା ଅସହ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଭଲର ସନ୍ଧାନରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।